এই মুহূর্তে যে ব্রেকিং নিউজের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, দুদিনে আজ রাশিয়ায় মস্কোতে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনের সফরে রাশিয়ার মস্কোতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম মস্কো সফরে যাচ্ছেন মোদী। দুদিনের মস্কো সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি। দুদিনের এই যে সফর, সেই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ গোটা বিশ্বই তাকিয়ে রয়েছে যে এই দুদিনের বৈঠকের দিকে। আর মোদীর অপেক্ষায় মস্কো, সেজে উঠেছে মস্কো। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত মস্কো, সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানরাও প্রস্তুত রয়েছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে এই যে রাশিয়ার মস্কোতে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর এই যে তার সফর, সেই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে ঠিক কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারত এবং রাশিয়ার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে কি কি আলোচনা হয়, আমরা সরাসরি চলে যাব রাশিয়াতে। রিপাবলিকের প্রতিনিধি সুচরিতা রয়েছে। সুচরিতা, রাশিয়ার ছবিটা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো, কারণ সেজে উঠেছে রাশিয়া এবং প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। কি ছবি? सुचरिता, अभी तक की क्या जानकारी है? रशिया की छवि क्या है? इस वक्त मॉस्को में मौजूद हूं और मॉस्को में हम इस वक्त जहां मौजूद हैं रेड स्क्वायर के बहुत करीब, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं कार्ल्टन होटल में। और वहीं जी मैं वही आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मॉस्को के लिए निकल गए हैं तकरीबन कुछ घंटों में। यहां मॉस्को के समय के मुताबिक 3 बजे और भारत के समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहां पर तैयारियां भारतीय समुदाय की पूरी हैं, क्योंकि भारतीय समुदाय जो है वो यहां पर एक कम्युनिटी इवेंट कल होने वाला है और उस कम्युनिटी इवेंट के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मैंने बहुत सी तस्वीरें भेजी हैं, अगर हम उन तस्वीरों को भी चला सकें। यहाँ पर जो रशियन समुदाय है वो भी उस कम्युनिटी इवेंट का हिस्सा बन रहा है परफॉर्मेंसेस के मद्देनजर, तो वो भी तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं यहाँ रशिया से। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल है और उस तीसरे कार्यकाल में उन्होंने रशिया को चुना है अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए। इसकी अहमियत समझिए, क्योंकि रशिया और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो पिछले कई दशक के रिश्ते हैं। जब भारत के लिए, रशिया के लिए कहा जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड्स, यानी कि हर मौसम के दोस्त हैं, हर परिस्थिति के मित्र हैं। तो इसका मतलब ये कि रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है उससे भी पीछे जाते हैं। जब मैं आपको बताऊं कि 1971 में जब बांग्लादेश बना, और क्योंकि हम आपके बांग्ला के दर्शकों के साथ मुखातिब हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस समय किस तरह से रशिया ने भारत की मदद की थी हथियार भेजकर, और एक तरह से जो मदद भारत की उस समय रशिया ने की वो आज तक भारत और रूस के रिश्तों की अहमियत बढ़ाती है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा था। पिछले कुछ दशकों में जो रिश्ते हैं वो बदले जरूर हैं, लेकिन आज भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि अपनी स्वायत्तता के हिसाब से अपने रिश्ते और अपने मित्र चुनता है। और ये बड़ा अहम इसलिए है क्योंकि भारत जहां एक अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ रिश्ता कायम नहीं रखा है। भारत के प्रधानमंत्री का रूस आना, अपने तीसरे कार्यकाल में पहले दौरे के लिए रूस को चुनना, दिखाता है कि रूस की अहमियत भारत के लिए क्या है और भारत की अहमियत रूस के लिए क्या है। हालांकि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह बात कही कि ये जो रिश्ता है
ये सिर्फ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बायलैटरल मुलाकातें होती हैं ये बहुत पहले से तय होती हैं, किसी तरह का संदेश देने की हमने कोशिश नहीं की है। लेकिन बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है, क्या भारत का रूस आना एक तरह का संदेश देना है? क्या नरेंद्र मोदी का रूस आना एक तरह की एक सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है कि भारत रूस के साथ खड़ा है? इंपॉर्टेंट ये भी है, महत्वपूर्ण ये भी है कि एक ऐसे समय जब कल एक द्विपक्षीय वार्ता चल रही होगी, बायलैटरल टॉक्स चल रही होंगी भारत और रूस के बीच, नाटो की एक अहम बैठक वॉशिंगटन में होगी जिसमें यूक्रेन को लेकर मसौदा होगा। तो आप सोचिए कि ये सारी जो परिस्थितियां हैं एक साथ इनको वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंच पर देखा जाएगा और इन्हें इनसे एक तरह से एक तस्वीर भी खींचने की कोशिश की जाएगी कि क्या रूस के साथ कौन कौन खड़ा है, यूक्रेन के साथ कौन कौन खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार संदेश दिया है कि भारत डायलॉग और भारत शांति की बात करता है और उसी को आगे रखकर अपने रिश्ते तैयार करता है। बिल्कुल सुचरिता, शुक्रिया आपको बहुत। একদমই আমাদের প্রতিনিধি রাশিয়া থেকে সরাসরি এই মুহূর্তে যে আপডেট তুলে ধরলো, একদম প্রস্তুত রাশিয়া প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য। আর সব মিলিয়ে যে টানা তৃতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম যে মস্কো সফরে যাচ্ছেন মোদি, সেখানে রাশিয়াকে যে বেছে নেওয়া হয়েছে এই বিষয়টিও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দুদিনের মস্কো সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে, সেই বৈঠকও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যে খবরে আজ থেকে দুদিনের রাশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তিনি সেই ছবি দেখাবো আপনাদেরকে। মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেখানে গিয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকও রয়েছে তার, এরকমটাই জানতে পারা যাচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক একাধিক বিষয়ে আলোচনার সম্ভাবনা, বেশ কিছু চুক্তিও স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 5 বছর পর রাশিয়ায় মোদী, আজ থেকে দুদিনের মস্কো সফরে প্রধানমন্ত্রী। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই বৈঠক বিভিন্ন রকমভাবে ভারত এবং রাশিয়া দুই পক্ষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম মস্কো সফরে যাচ্ছেন মোদি। পুতিনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক রয়েছে, দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা। মোদির সফর ঘিরে নজর গোটা বিশ্বের। পরে অস্ট্রিয়াতেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ দুপুরেই মস্কোয় পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যে রওনা হয়েছেন, সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। মস্কো রওনা হওয়ার সময় ছবি দেখতে পাচ্ছেন। মস্কো বিমানবন্দরেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধানরা। পুতিনের সঙ্গে একটি প্রদর্শনীতেও থাকবেন। রাশিয়ার যুদ্ধ স্মৃতিসৌধতে শ্রদ্ধাও জানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী পুতিনের বৈঠকের দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের, বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী সময় এই বৈঠক বিশ্ব শান্তির জন্য কতটা আশা জাগাতে পারে সেদিকেও নজর রয়েছে। ক্রেমলিনে ভারতীয়দের সঙ্গেও দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মস্কোয় ভারতীয়দের মধ্যে উৎসবের আমেজ, মোদীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ভারতীয়রা। প্রবাসী ভারতীয়রা তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য। আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে বিদেশ সফরে গিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মন জয় করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারও প্রবাসী ভারতীয়রা স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছেন ক্রেমলিনে। ক্রেমলিনে গিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।